tema ove epizode će se malo razlikovati od ovih ostalih epizoda i od tema koje obrađujemo. Ovdje nećemo govoriti o klasičnom bushcraftu, nego o takozvanom trampingu. Kod nas nema neki naziv za to, klošarenje. To je, mogli bismo ga nazvati urbani bushcraft. Stealth camping se u pravilu praktikuje tako da dođemo na mjesto kampovanja poslije mraka i odemo prije svitanja. Znači sve postavljamo u noći, zato većinu svojih kampova sad nisam mogao stvarno snimiti. Stopiranje ko neki filter. Ti kad stopiraš, upoznaješ samo dobre ljude koji imaju želju da nekom pomognu. U prošloj epizodi ostavili smo našeg junaka da visi na imaginarnoj litici sa buketićem trave u ruci. Da li će uspjeti da zapali vatru? Ako ne, da li će bez vatre uspjeti preživjeti svježu ljetnu noć? Da li će se sjetiti da ima upaljač? Gledajte u uzbudljivom nastavku odmah poslije reklama. Znači, kad hoćemo da ga raspušemo, ne pušemo u njega ustima, nego, evo ga, jer ako pušemo ustima, onda, i sad, kako ložimo dalje vatru? Odatle idemo stavljati grančice veličine šibice. Nakon njih stavljamo grančice veličine olovke. I kad se one zapale, ovo je bilo neočekivano. Mislio sam, valjda je trava baš suha, za razliku od ovog drveta. I onda stavljamo grančice veličine prsta kad se one upale. Većina ljudi kad ovo radi, kad stavlja ove grančice koje unaprijed pripremimo, folije da grančice unaprijed pripremimo. I travu i sve. Jer ako to uradimo tek kad nam je, ako to počnemo raditi kad smo zapalili, kad smo napravili onaj žar, tad je već kasno. Nema šanse da to uradimo. Sad se ovo oborilo, pa moram malo popravljati. Ali inače, koja je greška koju ljudi, kad sam vidio sam uglavnom kad ljudi pale vatru, kakvu grešku prave? Neki avion nisko nadletiše. Koja je inače greška koju ljudi prave kad pale vatru? Oni pripreme, znalo se desi da im ja pripremim ove grančice. Treba, znači, 3 debljine grančica. Grančice debljine šibica, grančice debljine olovke i grančice
debljine prsta. Ne mora sad biti ono striktno ta debljina, da bude ono obsesivno-kompulsivni poremećaj, ali otprilike je to. I sad, ja im dam i pustim im da zapale i oni, nakon što im plane vatra, stavljaju ove grančice i djeluje im nelogično da ih stave samo onako i onda ih oni raspoređuju kao da bude kologorska vatra, tako se nikad neće upaliti. Znači ono što trebaju one biti sve paralelno jedna do druge, da bi kad bi ih stavili da bi bio što manje zraka između njih. Znači zraka treba biti između grančica koliko je debljina grančice. Zraka treba da bi vatra ufatila, ali vrlo malo jer one moraju, šta je bitno za vatru? Za vatru je bitna toplina, zrak i gorivo. Gorivo je to drvo koje smo stavili. Zrak je taj zrak koji prolazi između njih i toplina. A toplinu dobivamo samo ako su grančice dovoljno blizu da jedna drugu podržavaju svojom toplinom. Ako su udaljene, one se gase jer ne mogu podržavati toplinu. Ako su previše blizu, nema zraka i opet se gasi. Što znači da treba biti optimalna udaljenost i kad su to male grančice, onda je udaljenost između njih treba biti debljine grančice. Sad ćemo pokazati druge ove načine paljenja vatre. Ovaj je najzahtjevniji, pa smo njega prvog odradili, a i najprimitivniji, pa logično ide jedan za drugim. Ja bi ovo trebao ugasiti sad. Sam naziv tramping se pojavio tamo nekad 1890. u Americi. U vrijeme kad je dosta ljudi ostalo bez posla i onda su odlučili iskoristiti željeznicu za besplatan prijevoz da traže posao. U stvari, zato postoji izraz hobo. Hobo je u stvari, to su lutalce koje traže posao i oni uglavnom rade i putuju radi posla. Dok tramp je neko ko će radit ako ga na to primoraju uvjeti, ali uglavnom više voli da ne radi i samo putuje. Mnogi, recimo, Delta blues muzičari su putovali na taj način i živjeli na taj način. I to je čak i odredilo njihov muzički izraz, jer ovakav način putovanja daje drugačiji uvid u život. Kad putujemo na ovaj način, stopiranjem, onda jedna od najbitnijih stvari su ugodna odjeća i obuća, naročito obuća. Treba imati pravo dobre sandale. Ove sandale možda ne izgledaju najudobnije, ali to je nešto najbolje na svijetu. Prirodne su od prirodnih materijala. Noga ima savršen kontakt sa podlogom, u stvari prirodan kontakt sa podlogom. Kad tek počnete nositi neku od ovakve prirodne obuće koja nije sad dizajnirana da nam ukalpi stopalo, onda treba se prilagoditi noga i treba postojati jedan period navikavanja na to. Ali kasnije, jer noga sama se na prirodan način kreće puno drugačije nego inače. Noga bi trebala stajati prvo na prste pa onda na petu. Ono što čak i neki lokalci s kojim sam pričao ovdje ne znaju, to je da u Istanbulu postoji mjesto na kojem možete spavati na polju bez da vas iko
maltretira. Jer inače u Turskoj kad praktikujete tramping i stealth camping, onda najčešće dođe policija pa vas probudi. Neće vam ništa. On samo hoće da vas probude i da vam kažu da trebate dobro čuvati svoje stvari da vam neko ukrade i onda spavaj. A fini su sve to s osmijehom rade. Evo, to je to mjesto na kojem se može spavati po noći. Znam da izgleda. Thank you. Bosnia, you? Urfa. I'm from Urfa. Nice. Dobri dan. Dobar dan. Which city? Sarajevo. Evo, to je to mjesto na kojem se može spavati. I am sorry, this dog is dangerous, you know? Are they? Evo, to je to mjesto na kojem se može spavati u Istanbulu. I... nice. Uvijek ima u svakom gradu nekih dosadnih ljudi koji hoće da pričaju s tobom kad se snima. A ove cuke su druželjubive i samo hoće da trče okolo i da budu u kadru. Dobro, dakle, ovo je to mjesto na kojem se može spavati u Sofiji. Čuju Sofiju u Istanbulu. Znam da izgleda kao gomila mejtaša, ko da su tu, ko da je to napravljeno da tu mrtvace polažu. Ali ovo je meni bila možda najugodnije prospavana noć u zadnjih nekoliko. U putu sam spavao na različite načine. U Beogradu je padala kiša i onda sam morao improvizovati sklonište, a još pošto je to bilo u samom centru grada, trebalo je biti skriveno. Prije 6 godina i mjesec dana na ovom mjestu u Beogradu iza benzinske pumpe Avija sam imao nešto što mogu opisati samo kao mistično iskustvo. Inače mi se ne dešavaju takve stvari. Spavao sam tu, na toj travi. Ovdje ima lijepa ova sjenica i spavao sam u stvari. Ležao sam čitav jedan dan sam proveo ležeći na toj travi. Bilo mi je pravo fino i ugodno odmarat se i onda nekad, u neka doba, kako sam ležao, gledao sam gore, to lišće ima taj bagrem. I u neka doba osjetio sam jedinstvo sa svemirom. Ne znam, kad inače ljudi to pričaju, to smiješno zvuči, ali nakon što sam doživio, ne znam šta, je li to ležanje na zemlji, pa jesam povukao neku energiju zemlje
je jednostavno udaljenost od kuće i neizvjesnost. I čudno je što se to desilo u Beogradu, jer za mene je Beograd prilično dosadan grad, ne privlači. To je grad za ljude koji vole noćni život i izlaske. Ja nisam taj tip. Ali nakon što sam sinoć imao drugo po redu mistično iskustvo u svom životu, zamislio sam se šta je to s Beogradom, jer inače mi se nikad i nigdje to ne dešava. Su to neka isparenja i neke halucinacije. Pokušat ću istražiti istoriju ili nešto. I vidjeti šta je to. Ja već godinama putujem autostopom i spavam na polju. Ovaj način putovanja je oslobađajući. Daje nam neki osjećaj slobode i lišava nas straha. Jer koliko puta smo otišli negdje u neki tuđi grad, u tuđu zemlju i bilo nas je strah šta ako izgubimo povratnu kartu, šta ako izgubimo pare, šta ako izgubimo pasoš, kako se vratiti, pasoš treba čuvati. Sve ostalo je zamjenljivo. Čak i u slučaju da izgubimo svoje stvari, iako ovo je ono što naš narod kaže omnia mea mecum porto. Ali ako izgubimo sve to svoje što nosimo sa sobom, uvijek je moguće snaći se, znači moguće je stopirati nazad maltene gdje god da smo. I dok god imamo pasoš, slobodni smo ko Diogen. Htio sam ovdje u Turskoj naći plažu na kojoj je Diogen spavao u buretu, pa prespavati to u buretu, ali malo mi se ne da. Ove godine sam planirao da ovo bude moje zadnje ovakvo putovanje. Već sam dosta stariji i malo mi se više to i ne da. Ali nakon što nekoliko dana prođe i naviknem se na ovaj osjećaj, teško da čovjek to može pustiti tek tako iz ruku, jer sve se zaboravi. I meni lično ovaj osjećaj treba da bi se osjetio da me vlada ne kontroliše i da Illuminati nemaju nikakav utjecaj nada mnom. Iako, priznajem, jesam, 2 puta sam se čekirao. Čekirao sam se u Sofiji, čekirao sam se u Istanbulu, čisto da Illuminati ne brinu, da te pare što su utrošili, da im kažem džaba ste pare utrošili, ja bi vam razglednicu poslao da ste mi adresu dali. Okay. Thank you. Because my card may contain traces of money. Thank you. When I was on Serbian border, they took me off the bus, only me. Everyone else stayed on the bus, they took only me from the bus. And they took all of my stuff out of the backpack and they took it apart. And I was waiting and looking at the guy doing it, and his friend is standing on the door and asking, "Do you have any narcotics?" I said, No, I need some too. Please, if you have someone, just put the money. Where are you from? Htio sam pokazati da se može putovati apsolutno bez para.
jednom prilikom Morsko Hanski je rekao da ako se zadesimo u nekoj situaciji preživljavanja gdje nemamo dovoljno hrane, umjesto da, kako nas uče na satelitskim kanalima, brzo trčimo i nađemo neku žabu da je pojedemo živu da bismo nadoknadili proteine koje smo izgubili. Morsko Hanski kaže pa treba jednostavno postiti. Čovjek može postiti 30 dana, a ja znam da je jedan čovjek postio 350 i nešto dana. Sad sve zavisi koliko sala imamo, pošto ja imam mašala sala. Meni nije nikakav problem bio postiti. Ne svo vrijeme, kad god sam bio s nekim pa mi je bilo nezgodno reći, znaš, neću ništa, onda sam prihvatio i pojeo nešto, ali u pauzi između toga, u putovanju po 2-3 dana nisam ništa jeo i iznenadio sam se koliko više energije imam, jer znao sam hodat nekad po 30 km dnevno. I osim što su me boljele noge, nikakav umor ni iscrpljenost nisam osjećao. Tijelo je prirodno prilagođeno da troši zalihe sala koje imamo kad gladuje. Kad ne gladuje, problem je jest pomalo. Kad jedemo pomalo svaki dan, onda tijelo očekuje još hrane, troši tu hranu i traži još hrane, tako da budemo gladni i nemamo dovoljno energije. Isto tako u ovako urbanom kampiranju ne možemo kuhati sebi, zato što ne možemo zapaliti vatru. U ovo moje čudo nisam uspio strpati kuhalo plinsko, ali sam strpao kuhalo na alkohol, koje je tako toliko, koje sam sam pravio i koje se naravno u putu razvalilo. I sad ću pokušati naći negdje 2 konzerve i napraviti sebi kuhalo, da skuham čaj, da. Čajevi. Čajevi su ono što nas drži u ovim periodima posta, zato što kad ne jedemo trebaju nam vitamini, to je jedino što nam treba kad ne jedemo. A čajeva, dakle cikorije sam nalazio uz sve autopute i cikorija je ono prirodni multivitamin. Čaj od cikorije, čaj od čička, to je ono što nam pomaže da se ne razbolimo. Fading away, and my hair's getting gray. I'm putting extra weight, and my hearing's not exactly great. But if I'm not mistaken, I think she said she's taken. Shit. Ovo je komadić turpije, od koje sam nešto kovao, pa sam onda odlučio da neću. Pa sam napravio onda ovo kresivo, samo sam je prelomio. Slomite, stavite u onaj škrip, puknete čekićem po njoj i ona pukne i odlomite komad koliki vama treba. A ovo je komad kamena, kod nas to sve zovu kremen, ali to je u stvari kamen rožnjak. Donedavno kod nas se nije razklalo, pošto nismo imali ljude koji su
toliko zainteresovan za arheologiju kamenog doba i geolozi nisu baš bili. Uglavnom, znači danas se to zove rožnjak. Fol kod njega je što je jako tvrd, što je tvrđi od čelika. I onda, a može se isto od njega, mogu se fino praviti oštrice gdje god ga slomite, napravi se oštrica. I sad, šta je ono što pali iskru? Kad krešemo čelikom pored toga, mali sitni komadići čelika se odlome, to jest ovaj kamen izreže, obrije ih sa čelika i on se tako usiju, dostignu temperaturu usijanja da zapale neki materijal koji je lako zapaljiv. Taj materijal je kod nas, koristit ćemo ovaj takozvani čarklot. To bi u prijevodu bila neka ugljensana tkanina. Pokazat ću nekad kako se pravi. Vrlo je jednostavno. Pravi se po principu drvenog uglja. Stavi se u jednu posudu. Evo ovako, recimo, koja ima poklopac. Nagurate puno pamuka. Gore na vrhu je rupa, ja sam je sad začepio onim voskom da ne bi vlažilo ovo. Ali kroz tu rupu izlazi dim. Kad ovo znači zatvorimo, stavimo u vatru i izlazi dim. Kad prestane izlaziti dim, tkanina je gotova. Prvo ću vidjeti, prvo provjerite koji je dio kamena dovoljno oštar da pravi iskre. Ako je sad jedan oštar, tu je bilo par malih iskrica. Ali znači ako se desi da nema ni jedan oštar dio, napravite ga. Evo ga. I sad uzimamo tu ugljensanu tkaninu. Može se koristiti i prirodni materijal. To ćemo isto pokazati. Može se koristiti čaga. Čaga je ona gljiva koja raste na brezi. Čaga je najbolji materijal koji hvata iskru. Zato što je treba samo osušiti, ni na koji drugi način se ne treba pripremiti. Ona sama od sebe već je spremna hvata iskru. Većina drugih materijala moraju se ovako ugljensati. Evo je. Hvala što ste izdržali do kraja epizode i ako vam se ova epizoda svidjela, ima još epizoda. Pročeprkajte po kanalu, nađite neku drugu, pogledajte i ne znam treba li reći, kliknite subscribe, kliknite odmah. Ili ako nećete to, kliknite like. Ako vam se nije svidjela epizoda,
Opet isti savjet. Pročeprkajte po kanalu. Biće nekada vam se svidi. Ako ne bude, ima dislike. Hvala.